Hello guys, welcome back to my channel. So I can learn how to love. Oke guys, kali ini balik lagi di channel gua. Gua mau ngeprank nenek gua lagi. Tuh, ada suaranya, tapi nggak kedengeran kok. Gua mau ngeprank, gua itu pura-pura batuk berdarah gitu kan. Nah ceritanya tuh gitu. Gak tahu nanti gimana ya reaksinya, nangis-nangis atau apa, semoga aja nangis, kasihan ke aku, anjay. Ya udah, pokoknya tonton terus. Jadi sebelum mulai gua mau belanja buat apa? Darah itu palsu itu. Kalau nggak ada paling nanti buat darahnya pakai warna buatan, warna makanan. Oke, tonton terus guys. Oke guys, jadi bentar, ini udah ada nih, dimasukin. Tahu nanti kegigit apa enggak ya. Tangannya malah kayak gini, tangan. Semoga aja berhasil. Tuh, neneknya di sana di dalam. Ini udah, sekarang gua mau ngatur kameranya dulu ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. 들으신 거면 맨날 칭찬 Kota kanunya. 아사히 아사히 Giye sen kendine. aku warna merah nih satu kayak ambil ini bisa Ngeband meneh. ini Nah oleh karo sapa? Adi. Posisi. Tarik mau jaluk masuk kan. Ayam putih. jangan nyumbang lah oh nyumbang Ini harus dulu, Pak. aku si duit lampani nyumbang apa Wis tak sabar sih. Wis ya kong sih. jago Wes gitu kok tempe seri sak kresek. Tempe tahu goreng 5.000 gede. 500. Nah, aku bisa dipara. Jago wis. Ono banget, Bah. Lah Honda aku sudah tutut. Hentel itu bukan kandel. Kini nih, Bah. 왜? 뭐야? 무슨 잔똥? 짚어보라. Ora. 이거 잘못했다. 굴려줘. ya apa? Lewat. Waktu untuk gede kau untuk buat. Sudah sudah. Pecah kai. Kenapa tuh kuat? Loro banget ya, Pak. Ya. Jangan terkait. Kenapa, Pak? Lu ya? Yang yuk, pengaruh. Kan? Cari.
Apakah ini leh, ya bu? Oke, Prat. Hello, nak mau kita kue. Yo, Siram disit, Pak. Engko siram banyu sit. kuat sih kue cikum. Oh, Apa kuat kue? Loro aja, Mbak. Ayo, ku bantu sakaya. Cuk. Terus kasih telong. tak celok lewat. ada orang terus kae. Nyoba 장년 거리네 세. Nggak hoda. Nadi, Pak. Balik. Apa? Wes tangi nadi. Seko? Wes tangi Riko nadi. Laki jen ang kene. Kuwe. Udah sudah dewek kalau terus kae. Wah mikun. Kuat patok untuk dia yang ngono. Tak celok lewat. Wong kompore pateni. Hai kena. Udah sampai dicet. Kenapa? Biarnya gak kena. Kayak dana kok ngene kok malah ngono luwih ku sih. Cakai nopo? Nah, apa Pak ngomong untuk dikongke bahaya tenan. Erlin biyen pres kae. Ayo Erlin biyen pres santo kan. Ya Allah. Kuat. Kenapa kuat? Bodyguard udut mau kemana? Pak? Saya? Sip. Udut mau kemana? Celok lewat. Oh, celok ae. Yo. Oh, perawat. Oh, ora. Bicarane kok. Yo yo ora ngerti kok kae bu. Siapa? Nah. Udah tinggal nyusit. Kau simpon saya. Ora semangat pisit. Apa? Engko ae ora semangat pisit. Kok aja diwato kok yang ngono ngerti Cuk. kok. Apa? Ning bisisit. Bisisit. Celok ae sit. Siapa, Pak? Loro aja, Pak. Celok ae. Iya engko ae. Engko malah khawatir nek agi apa barang kok. Jo, apa opsit? Nak yo popote banyak muga. Aja sik, ku sik tanyong Oh. Ku sik tak ben raup sik. Ayo kuat men raup sik. Ya. Yo. Silap des. Ayo ora kenapa jo ramai itu. Ayo mulane aja kena sik tak. Ya ora kena to. Wis. Tutu teloi kok. Oh, wong waktu untuk ngono kuwi bahaya. Ngapusi. Oh. Ngapusi. Ngapusi. No. Ora tare. Hei, lagi di video. Ngapusi ke. Ono. Ke tare. Ke. Apa? Wah. Bisa. Ya, Cai. Oh, misalkan biamu loro-loro para medeni. Ngapusi ta, Pak?
Ya guys, jadi berhasil guys. Oke guys, jadi pranknya berhasil. Ya Cai. Orang ngapusi. Prank. Guys, jadi pewarnanya tadi sempat ketelan. Aduh, buta beneran. Darahnya banyak banget. Kene loro. Jangan pura ya. Saya nak nganu ora mangkatno kedate gebuk kan. Nyorok mayu to. Guys, tadi akhirnya mau apa ya? Gagal, tapi ya syukur berhasil. Jadi buat kalian yang udah lihat video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, terus komen gue harus ngeprank apa lagi. Oke, dah.